empezamos pues una serie de proyectos, ECOS, proyectos bilaterales y más que nada el intercambio de estudiantes. Empezamos con codirecciones y cuando la situación se dio, CONACYT nos dio esa oportunidad, empezamos con las cotutelas. Entonces, Feti, no sé si tú quieras platicarnos lo tuyo. Oui, oui, donc tout à fait. Cette collaboration de longue date nous a permis effectivement d'aller vers les cotutelles. Les cotutelles, comme vous le savez tous, c'est vraiment une thèse qui est faite à part égale dans les deux établissements, aussi bien Chimie ParisTech PSL que l'Université de Guanajuato. Et l'idée, c'est de partager le savoir-faire, les équipements et la direction du doctorant. Nous avons voulu aller vers cette forme-là assez vite parce que ça concrétise de manière assez forte et visible tout le travail que nous avions pu faire ensemble auparavant avec Sylvia en particulier, tout le travail d'échange et de co-direction. Ce statut de cotutelle à Chimie ParisTech PSL et dans l'université PSL en général est extrêmement soutenu et approuvé par les écoles doctorales et par les institutions, parce que ça conduit effectivement à cette reconnaissance et cette collaboration très forte. On échange tout. On n'échange pas uniquement une direction, on échange des équipements, on échange des perspectives, des stratégies de recherche ensemble. Le fait d'avoir les cotutelles permet aussi aux doctorants et aux futurs docteurs de pouvoir construire après des liaisons très fortes avec les partenaires qu'ils ont eus pendant les thèses en France. Et de cette manière-là, on élargit le cercle. On ne reste pas à faire des choses uniquement entre une équipe à Guanajuato, une équipe ici, mais d'élargir le cercle et d'aller au-delà des premières équipes initiales, parce que le doctorant, aussi bien en France qu'au Mexique, il aura vu d'autres collaborations, il aura vu d'autres partenaires, d'autres équipes avec lesquelles il a travaillé. Et de cette manière-là, on fait comme un tissage des relations entre les deux pays. Ce que je voudrais dire aussi aux futurs candidats, aussi bien qu'ils soient professeurs ou étudiants, pour monter une cotutelle, c'est que côté français en tout cas, la mise au point, la mise en application d'un projet de cotutelle et sa réalisation administrative peut être extrêmement souple et raisonnablement facile à faire. C'est-à-dire on encourage les cotutelles, on fait tout pour qu'elles puissent se faire, évidemment avec un minimum de négociation, mais il ne faut absolument pas avoir peur et se dire qu'une cotutelle, c'est difficile à monter. Ce n'est pas le cas. Ici en France, on facilite vraiment tout et on ouvre la porte à la négociation pour qu'une cotutelle souhaitée par les directeurs puisse se faire et ne rencontre pas d'obstacles administratifs. Il y a toujours la question importante du financement. Le financement est important et il est important qu'en France, les candidats, les doctorants aient un soutien financier minimum qui est imposé par les écoles doctorales. Et là aussi, nous travaillons avec les partenaires pour que tout aille pour le mieux. Donc, il ne faut pas se dire c'est difficile administrativement parlant. Et là, je vais laisser Sylvia vous présenter des exemples significatifs que nous avons faits et donner la parole après à nos deux jeunes docteurs et doctorants. Vas-y. Bueno, aquí es cómo nosotros fuimos pasando de las codirecciones, porque pues muchos años el CONACYT nada más daba una beca mixta por un año. Entonces, nosotros no podíamos establecer, digamos, una cotutela oficial porque pues era demasiado arriesgado. Entonces,
permanecimos mucho tiempo como codirecciones, así tuvimos el caso de José Sandoval Cortés, que se doctoró en el 2006, entre Feti Beriwi y yo, Ana Gabriela Porres Gutiérrez, que se doctoró en el 2010, con Sofía Grevaux, conmigo. También tenemos el caso de María Damaris Cortés Díaz, del 2016, y digamos, y también tuvimos el caso de Patricia María Olmos Moya, que se doctoró en el 2018. Sin embargo, bueno, pues ya cuando se nos dio la oportunidad, pues empezaron las cotutelas. Este es un caso de entre el doctor Mario Ávila Rodríguez y el doctor Alexander Change de la misma Escuela Química de París. En el caso de Rafael Manuel Ríos, que fue una cotutela entre el 2012 y el 2015. Luego tenemos el caso de Gonzalo, que él va a hablar en esta misma sección. Esta, bueno, se doctoró en el 2016. Su trabajo tuvo el reconocimiento de summa cum laude. Aquí está una foto, ya empezaban las primeras participaciones virtuales, porque bueno, pues no siempre todo el mundo puede viajar. Luego tenemos cotutelas que están ahorita en desarrollo, como es el caso de Fernando Espino La Portilla, que también va a hablar en esta sección, y que es también una codirección una cotutela con Anne Barren, y ya con el mismo Gonzalo, que ahora es profesor en la UNAM. Otra cotutela que tenemos aquí en desarrollo es el de Emanuel Ruiz Rocha. Él es con otro profesor, con el doctor Philippe Barbú y con el doctor Salvador Jaime Ferrer del CIATEC. Entonces aquí empezamos a hacer equipos multidisciplinarios. En la Universidad de Guanajuato es, digamos, el núcleo mexicano, digamos así, pero empezamos a hacer estos equipos para que esto tenga este carácter multidisciplinario. Esta cotutela en particular fue muy complicada porque ya se hizo en el tiempo de la pandemia con todo lo que eso significa, y ahorita estamos armando otra cotutela en el caso de Cristina Corona Elizarrarás, en el desarrollo de un sensor para hormonas tiroideas, entre la doctora Sofía Grevaux, la doctora Silvia Alejandra López Juárez, de la misma Universidad de Guanajuato, Campus León. Y bueno, esto trajo, pues, aparte de la formación de los recursos humanos, más o menos tenemos más de 25 publicaciones que hemos hecho en este periodo. Entonces, pues es una muy buena opción. Tiene sus altos, sus bajos, y hay que tener un muy buen entendimiento con la parte francesa. Nos puede pasar de todo, pero pues con buena voluntad todo se va resolviendo, y sobre todo pues hay que verlo como una excelente formación para los muchachos. Entonces, Gonzalo, te dejo la palabra. ¿Dónde estás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días a todos o buenas tardes. Pues yo les hablaré de mi experiencia y al mismo tiempo de mi experiencia ahora como codirector de tesis de un alumno también en el mismo programa. Pues bueno, trataré de platicarles desde mi punto de vista personal las ventajas principales de hacer un doctorado en cotutela respecto a un en México o en Francia. Gonzalo. Bueno, primeramente, pues se tendrá un tema de investigación consensuado, ¿sí? No sé, se te escucha entrecortado. No sé si te puedes mover en algún lugar con mejor conexión o mejorarla, no sé, porque no te escuchamos muy bien. Ok, ¿ahora se escucha un poco mejor? Ahora perfecto. Ok. Bueno, entonces, pues primeramente se tendrá un tema de investigación consensuado, es decir, desde el principio el tema de investigación será planteado y discutido por al menos 2 directores de tesis y un alumno de doctorado.
Entonces, pues el trabajo tendrá la contribución intelectual de diferentes personas, pues con puntos de vista distintos y además con especialidades posiblemente diferentes. Entonces, pues esto va a dar lugar a un trabajo de investigación bien definido y seguramente multidisciplinario. Desde este punto de vista, pues el estudiante tendrá la oportunidad de combinar la experiencia de todos sus asesores con la propia, y además, pues esto dará como resultado trabajos de investigación pues novedosos e interesantes. Entonces, gracias pues a esta amalgama de ideas es que que se pueden realizar trabajos innovadores. Pues en mi caso particular, yo tenía un conjunto de 4 asesoras, 2 en México y 2 en Francia. Entonces, pues yo estoy encantado con el resultado, ¿no? Y además estaré eternamente agradecido con cada una de ellas, pero sobre todo con todas ellas en conjunto. El resultado ha sido, pues, ha sido muy satisfactorio para mí, y pues lo podemos observar claramente también en todas las publicaciones que tenemos como parte de la cotutela y como proyectos que han venido después. Bueno, una segunda ventaja de realizar un doctorado en cotutela es que se adquieren competencias complementarias. Bueno, además de los aspectos intelectuales ya mencionados, se contará con el financiamiento e infraestructura de al menos 2 grupos de trabajo. Por ejemplo, alguna de las 2 instituciones conseguirá la beca de manutención del estudiante, o en el mejor de los casos, ambas aportarán. Además, ambas instituciones cooperarán para la compra de materiales, equipo y reactivos, lo cual es sumamente importante para sustentar cualquier investigación. Además, de manera práctica, pues esto es es una excelente competencia profesional el poder adecuarse y adaptarse a los ritmos y condiciones de trabajo diferentes. Solo por mencionar también un ejemplo personal, por ejemplo, en Francia, los reactivos tardan algunos pocos días en llegar al laboratorio después de que nosotros los solicitamos, mientras que en México podría tardar un poco más. Sin embargo, en aquel momento nosotros teníamos la oportunidad de realizar experimentos o experimentación con animales de laboratorio de manera más fácil, mientras que los comités de bioética en Francia pues eran más estrictos. Entonces, pues nosotros pudimos explotar las competencias y las posibilidades de cada uno de los laboratorios para poder realizar un trabajo complementario. Y además, bueno, pues la operabilidad de los laboratorios y la administración son claramente diferentes. Y lo importante es que mediante una cotutela se pueden conocer y comparar directamente ambas condiciones. Entonces, pues con ello se gana bastante en la apertura y flexibilidad mental, que esto es, pues para cualquier estudiante de doctorado, pues es una gran bendición, va a abrir ampliamente su mente. O permítanme ahora decirlo con palabras más coloquiales. Un estudiante en cotutela siempre sabrá que habrá que tener lista una maleta donde habrá un abrigo, una corbata y un traje de baño. Esto porque pues este estudiante podrá adaptarse a las condiciones de cualquier lugar o de cualquier laboratorio o de cualquier situación. Es decir, un estudiante en cotutela pues tendrá las competencias de 2 laboratorios o de 2 equipos de trabajo de manera simultánea. Y además, pues otro aspecto positivo que también aportará al desarrollo de competencias complementarias es que un alumno de cotutela deberá crear un consenso entre las normas de realización y defensa de tesis de las 2 universidades. Esto además del idioma, la estructura de la tesis, el número de sinodales, el procedimiento de revisión y discusión, pues le permitirá al alumno adquirir una perspectiva objetiva. Esto le brindará la capacidad de ser claro y, como decimos los mexicanos, se podrá expresar y dar a entender clara y objetivamente aquí y en Francia y en China y en donde sea. Es decir, la perspectiva no será limitada al modus operandi de un grupo de trabajo en particular, sino será una perspectiva muy abierta. Finalmente, pues la realización de una cotutela permitirá un intercambio profesional y cultural dinámico y sobre todo progresivo. Además de los aspectos de intercambio cultural que pueden llegar a ser evidentes, pues al realizar estancias alternadas en ambas universidades será una acción natural e instintiva comparar directamente la manera de realizar investigación en cada una de ellas. Entonces, esto permitirá apropiarse de una manera personal y única para hacer las cosas, un estilo
pues un estilo propio con todos los aspectos positivos de cada lugar. Y bueno, otro aspecto importante finalmente, pues ya retomando la idea de la colaboración, es que realizar un doctorado en cotutela representa un proceso dinámico y progresivo, pues se favorece la convivencia no solo de los estudiantes y los profesores involucrados en la cotutela, sino de los otros estudiantes que están en los equipos franceses y mexicanos. Y como una muestra de ello es, por ejemplo, el caso de Fernando. Cuando yo estaba realizando mi doctorado en cotutela, pues Fernando era estudiante de maestría, entonces pues pudo acercarse a los profesores franceses y plantear él mismo su doctorado en cotutela también, o al menos pues se permite un acercamiento muy fácil con los profesores de las otras universidades, y además pues eso ya me ha permitido ahora pues ser parte de su equipo de asesores de tesis. Entonces pues esta familia académica en particular ya ha trascendido las fronteras de la colaboración entre la Escuela Nacional Superior de Química de París y la Universidad de Guanajuato. Pues ahora yo, como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues también buscaremos pues el desarrollo de convenios. Entonces claramente pues esto va creando una familia académica que crece y crece, y que en este caso pues ya es de 4 generaciones. Y bueno, podríamos pensar que Fernando, quien platicará con ustedes ahora, podría ser parte de la formación de una 5ª generación. Ok, entonces pues Fernando, adelante. Gracias, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Espero la estén pasando bien, que nos sigamos cuidando por el coronavirus. Y sin más, pues yo vengo a platicarles lo que es la experiencia actual de un estudiante de cotutela. Lo mejor de ambos mundos, estar compartiendo experiencias en México, experiencias en Francia, por supuesto, en la parte profesional y en la parte personal. Pues, por supuesto, también mucho de esto se debe gracias al apoyo, sin duda, de la universidad, de ambas universidades, Universidad de Guanajuato y Chimie Paris-Tech, de las cuales yo formo parte, y por supuesto también por Campus France y CONACYT, los apoyos que se otorgan como estudiante al poder realizar tu estancia en cotutela, pues al final siempre se plasma en un gran trabajo de crecimiento personal y profesional. Aquí les mostramos una foto que actualmente hemos logrado plasmar ya este trabajo en papers, en artículos científicos, gracias a esta parte de colaboración en México y Francia. Igualmente, pues, como ya se comentó, gracias al prof. Feti, la doctora Silvia y el doctor Gonzalo, pues, se tiene estas 2 partes, la posibilidad de realizar ciertos trabajos, ciertos experimentos en la parte en México, como lo que es en la parte de Francia, lo que tiene uno, lo que tiene el otro, lo que se puede rescatar de uno, rescatar de otro y aprovechar sobre todo, pues siempre se termina plasmando en estos trabajos y artículos científicos que, como pueden haber ya escuchado, pues tiene una historia larga. Entonces, igual también el compartir estas experiencias científicas, pues va de la mano lo que es compartir las experiencias culturales. En mi caso, pues en México he tenido la posibilidad de hacer grandes amigos y grandes compañeros en los laboratorios, en Guanajuato, que he tenido la oportunidad de estar, y por supuesto, pues también en Francia, la parte del aprendizaje cultural que se vive en el hecho de compartir los laboratorios con gente de todo el mundo. Y también, por supuesto, las experiencias personales, lo que fue para mí estar viviendo la pandemia en París, en Francia, que por cierto, aprovecho de decir que fue un gran manejo en la escuela, en la École Nationale Chimie Paris-Tech. Fue un excelente manejo en donde tuvimos la posibilidad de seguir avanzando y trabajando. Entonces, como estudiante, como experiencia estudiantil, sin duda es increíble poder compartir a nivel personal con gente increíble, tanto tus compañeros como los profesores, así como el aprendizaje que es compartir lo que uno puede aprender en México y lo que uno puede aprender en Francia. Entonces, pues esto es lo que nosotros les queríamos presentar.
Les agradecemos mucho su atención. Silvia, le quedaría un minutito para cerrar. Bueno, pues es nada más para decir que, bueno, yo estoy muy convencida de esta opción porque ante las limitaciones económicas que hay para las becas al extranjero, digamos, de manera 100%, que es el ideal para muchos, a mí esta opción me gusta mucho, pero de todos modos se necesitan financiamientos. Entonces, pues habría que seguir trabajando en esto y verlo como una opción real para los muchachos. Eso es todo lo que puedo ya decir. Feti, no sé. Et pour conclure, je dirais que côté français, en tout cas côté Chimie ParisTech et l'université PSL, tout est toujours fait pour que la co-tutelle réussisse et pour que la mise au point des conventions et que le lancement de ces opérations-là soit fait. Le seul intérêt qui compte pour nous, c'est l'intérêt de l'étudiant et des équipes de recherche, et que les difficultés administratives ne doivent absolument pas encombrer l'esprit des chercheurs. On fait tout pour que ce soit le plus facile possible. Donc n'hésitez pas, c'est très bien, et vivez ces co-tutelles pour pouvoir en faire après des souvenirs et une expérience inoubliable. Merci, merci infiniment pour cette présentation riche. On a déjà un certain nombre de questions, notamment pour que vous puissiez éventuellement y penser, Sylvia, Feti, Gonzalo et Fernando. Comment trouver une co-tutelle? Quelles sont les étapes à suivre? Mais on reviendra après, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les 3 exemples. Et puis, à la fin de vos présentations, on laissera le temps pour les questions et les réponses. On va passer à la présentation du travail qui est réalisé entre l'Université autonome du Nuevo-León et l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Et pour présenter le travail qui est réalisé en termes de co-tutelle, nous comptons sur la présence du professeur Moisés Hinojosa Rivera de la UNI, de l'Université autonome de Nuevo-León, qui est professeur de la faculté d'ingénierie mécanique et électrique, FIME, de la UANL depuis 1998. Le professeur Hinojosa est titulaire d'un master et d'un doctorat en ingénierie des matériaux par la même université, l'Université autonome du Nuevo-León. Il est membre lui aussi du système national des chercheurs et membre de l'Académie mexicaine des sciences. Il a été, c'est important de le signaler parce qu'il est à la fois chercheur, enseignant et il a aussi des responsabilités administratives importantes. Il a été sous-directeur académique de postgrado et des relations internationales de la FIME. Il est actuellement enseignant-chercheur et secrétaire aux relations internationales de sa faculté au sein de l'Université autonome du Nuevo-León. Il sera accompagné de 2 de ses collègues français, monsieur le professeur Gilles Pijaudier-Cabot, qui était ancien élève de l'ENS Cachan, qui a réalisé son doctorat à la Northwestern University en 1987 aux États-Unis. En 2008, il a fondé le groupe de recherche sur l'hydromécanique des matériaux poreux et dirige actuellement le hub Nouvelles Frontières des matériaux poreux. En 91, il a reçu la prestigieuse médaille de bronze du CNRS et en 92, le prix Jean Mandel. Et il est par ailleurs membre de l'Institut universitaire français depuis 2012. Et finalement, nous accompagnera aussi le professeur Christian Laborderie, professeur des universités, directeur de l'Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux publics. Il est membre aussi du Collège des sciences et techniques pour l'environnement et l'énergie de l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Moisés, Christian, Gilles, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous cède la parole pour votre présentation d'une 20aine de minutes. ¿Me confirman si me escuchan? Perfecto. Bien, buenos días a todos, buenas tardes en Francia. Voy a cambiar un poco la tónica de la excelente presentación anterior. Quisiera llamar la atención un poco sobre el aspecto institucional de esta
modalidad de colaboración internacional, las cotutelas, dobles diplomas en posgrado y en licenciatura también. Agradezco infinitamente la invitación de la Embajada Francesa, Campus France y toda la gente que está detrás de este esfuerzo. Su servidor, como ya me presentaron, soy profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la que laboro es una de estas 26 facultades que tiene nuestra institución. Por ahí les dejo mi correo por si alguien quiere entrar en contacto conmigo. Les hablo un poquito de la institución y de los antecedentes para enfatizar el mensaje que quisiera dar y procedo. Nuestra universidad, para los que no la conocen, es una universidad con 87 años de historia. Es la tercera universidad más grande en población en México. Tiene una oferta educativa muy amplia en todos los dominios del conocimiento, con muchísimos programas educativos, 59 de ellos con acreditación internacional de organismos extranjeros. Ya llegamos a 1,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores y esta universidad pone a disposición para estas colaboraciones internacionales 43 centros e institutos de investigación. Paso rápidamente a hablar muy brevemente de mi facultad. Mi escuela, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, conocida en México como FIME, y esperamos que sea conocida muy pronto en más lugares así. FIME es una facultad de ingeniería muy grande. Tenemos una población de más de 20,000 estudiantes, un posgrado muy fuerte también. Y paso a lo que nos tiene aquí reunidos. Antecedentes y casos de éxito en colaboración internacional, particularmente cotutelas en posgrado. Nuestros programas de posgrado, los fuertes, los de doctorado, iniciaron en los 80s. Tenemos que reconocerlo y decirlo. Gran apoyo se tuvo por la colaboración, la contratación de doctores formados en Francia. Eso explica mucho de la gran colaboración que hemos tenido. En los 90s, egresados nuestros hicieron doctorados o postdoctorados en Francia. Su servidor tuvo la gran oportunidad también de hacer un postdoctorado en París, en Onera, como parte de este desarrollo histórico. Ya en los años 2000, en la década de los 2000, logramos iniciar en la universidad y en la facultad la movilidad incluso a nivel de licenciatura. En posgrado pues siempre ha existido, ¿verdad? Nos trajimos el programa de Ingeniero Emprendedor por la gran colaboración que se hizo con el INSA de Lyon, y también un programa muy fuerte de matemáticas para ingenieros, que son programas que prosiguen. Conocimos el programa MEDINSA, que es la base de nuestros programas de licenciatura internacionales. Vamos al punto. Tuvimos, en base a esos antecedentes, el primer doctorado en cotutela con la Universidad Paul Sabatier en Toulouse. Voy a dar unos detalles enseguida. Ya en la década de 2010 logramos incluso un doble diploma en licenciatura también con el INSA, pero la unidad que está en Rouen. Quise poner la fotografía aquí del estudiante porque el éxito de las cotutelas normalmente se ha basado en el impulso de profesores y el desarrollo personal, la inspiración de algunos estudiantes muy motivados, pero tienen que estar soportados por las instituciones y los responsables de estos programas. Por eso yo celebro, festejo que la Embajada, Campus France, gente como Guillaume y todo ese equipo estén impulsando esto. Tiene que haber ese apoyo y no podemos dejar solo a la gente, pero a la vez los profesores también tenemos que contribuir a que este gran desarrollo individual, personal en una línea de investigación, nuestro equipo, contribuya al desarrollo de las instituciones y logremos que nuestras instituciones colaboren como pares con otras instituciones internacionales, en particular en este caso con las de Francia. Ya en esta década de los 2010, que recientemente terminó, algunos casos de éxito con el estudiante Román Nava en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Alberto Varela, que está presente, lo saludo, en la Universidad de Pau, que nos van a hablar directamente profesores de allá, Gilles y Cristian. César Martínez se graduó en la Universidad de Burdeos y con nosotros también. Mayra Llamas muy recientemente y actualmente Omar Rodríguez, que es el caso que nos va a detallar más específicamente
Gilles, y que Omar está presente también en esta reunión. Lo saludo y le mando un abrazo virtual. Algo pasa aquí con... Ya ven cómo son estas cosas, a la mera hora no quiere. Solo para documentar, aquí les presento la portada de la tesis que desarrolló Sarel Valdés en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse. Él obtuvo el doble diploma, como bien nos platicaban los colegas de la Universidad de Guanajuato y de Paris Tech. Se va evolucionando de pequeñas colaboraciones hasta llegar a este tipo de dobles diplomas, cotutelas, etcétera. Otra con la Universidad Paul Sabatier, Román Javier, en 2011. La anterior fue en 2005, 2011 con Paul Sabatier en Toulouse. Esta en 2014 en Burdeos, César Martínez en el área de ingeniería eléctrica. Todas las anteriores son en el caso de materiales. Una más con la Universidad de Burdeos, que es el origen de la colaboración que en este momento estamos haciendo con la Universidad de Po. El doctor Alberto Varela está presente también. Está aquí también con nosotros y le mando un saludo. Él nos envió un pequeño video. Por no consumir demasiado tiempo, me disculpo con Alberto, al cabo está aquí y tal vez nos ayude a contestar alguna de las preguntas que ya las estuve viendo, si le podemos dar la palabra. Para pasar al caso algunos casos muy recientes, tenemos un caso del año pasado, bueno, antepasado, 2019, una estudiante, Mayra Llamas, que también hizo su cotutela, doble diploma, en este caso con la Universidad de Bourgogne-Franche-Comté, codirigida por parte nuestra por la doctora Beatriz López Guale, que también la vi por ahí en los créditos del video inicial de esta sesión. Concluyo para darle la palabra a Gilles con lo que tenemos en este momento en colaboración con la Universidad de Po. Aquí pongo la fotografía bueno, es un video que sí lo voy a correr, es muy cortito. El documento que les presento es la portadita, el título y las filiaciones de quienes intervenimos en esta publicación, que está en revisión y es parte de los resultados del trabajo, del gran trabajo que está haciendo nuestro estudiante Omar, que se los presento. Voy a correr el video, son unos menos de un minuto. Hola, soy Omar Rodríguez Villarreal, estudiante de doctorado en cotutela internacional entre la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y la Université de Po en Francia. Esta experiencia me ha permitido desarrollarme personal y profesionalmente, pues al ser estudiante de doctorado en ingeniería civil en esta modalidad, me permite tener una formación internacional bajo la supervisión de asesores de ambos países. Gracias. Gracias a Omar por el gran trabajo que está haciendo. Con esto concluyo y quisiera resumir mi mensaje antes de darle la palabra a Gilles y Cristian. Les dejo todavía 10 muy buenos minutos. El mensaje que me permití preparar y tratar de transmitirles es que las cotutelas, los dobles diplomas han funcionado, funcionan y deben funcionar todavía más. Queremos nosotros en la universidad, en la facultad, tener muchos casos más de éxito. Estamos abiertos y queremos impulsar esto, invitar a todos los que nos estén escuchando en México, en Francia y si hay gente de otros lugares, que lo hagamos. Estoy hablando a nombre de mi escuela, a nombre de mi universidad, pero ojalá que esto fuera más sistemático, más generalizado, que siga el impulso personal de estudiantes brillantes y profesores que tienen grandes colaboraciones con colegas, amigos, pero que ojalá la colaboración sea más sistemática, más institucional, más generalizada. Y hay muchas preguntas sobre financiamientos, etcétera. Se requieren los financiamientos, los convenios, etcétera. Tenemos el apoyo de Campus France, de la embajada, pero es algo que debemos seguir haciendo, aunque los apoyos sean limitados. Cedo la palabra a Gilles. Déjenme dejar de compartir pantalla. Así que adelante, Gilles. Merci Moïse, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, oui. Perfecto. Bien, donc quelques mots, effectivement, cette fois-ci sur l'autre partie, l'université de Pau et des Pays de l'Adour.
quand on pense à la France, généralement, on pense à Paris. Et c'est pour ça que je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous présenter l'université. Alors, l'université de Pau et des Pays de l'Adour, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, c'est quand on regarde la carte de France, en bas, à gauche, très proche de la frontière espagnole. Et nous sommes, Christian Laborderi et moi-même, sur le littoral atlantique. Nous sommes ici, tout en bas, au bord de l'océan. L'université de Pau et des Pays de l'Adour, c'est une université de taille moyenne, 14 000 étudiants, avec environ 2 000 étudiants étrangers, 900 enseignants-chercheurs. C'est pour la France une université de taille moyenne, pluridisciplinaire, sauf dans un domaine, ce sont les études de santé. Ce qui caractérise l'université, et c'est pour ça que je voudrais vous passer un petit film, c'est son initiative d'excellence. E2S UPPA, un projet ambitieux porté par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour en association avec 3 organismes de recherche et soutenu par le cluster d'entreprises CEPIA. Le projet E2S UPPA accompagne les entreprises pour soutenir l'innovation et la recherche, former leurs collaborateurs, développer de nouvelles compétences. Depuis 2017, E2S UPPA est le seul projet labellisé ICIT de tout le sud-ouest de la France. Le projet bénéficie des 6 campus du territoire dans les domaines de la chimie et les matériaux, la construction et l'urbanisme, l'énergie et ses technologies, la nutrition et les ressources aquatiques, les transports et la mobilité. Des campus qui progressent vers l'excellence et l'internationalisation. Une université qui prend un nouvel élan, connectée à la recherche internationale et au monde industriel, collaborative entre recherche académique, chefs d'entreprise, services RH et R&D. Créative en interconnectant des expertises pluridisciplinaires, collectives pour créer des alliances stratégiques, contributive aux solutions du futur et au transfert de technologies, professionnelle pour travailler en toute confiance. Le projet d'une université concrètement au service de l'innovation et du territoire. E2S UPPA vous offre un pôle d'excellence pour dynamiser l'innovation dans 2 domaines clés. À vos côtés, nous imaginons la subsidiarité et la sobriété énergétique des territoires. Avec vous, nous imaginons des solutions capables de concilier innovation et environnement. Pour imaginer des applications utiles à l'homme et respectueuses de l'environnement. E2S UPPA s'appuie sur 90 partenariats de recherche, dont Monta Marine Materials, le monde marin comme source d'inspiration. La chaire Monta Marine Materials développe de nouveaux biomatériaux à partir de coproduits de la pêche. L'idée est de s'inspirer de phénomènes naturels comme la protection solaire chez les poissons. TIN, la démarche scientifique au service de la transition énergétique dans les territoires. La chaire TIN s'attache à comprendre les freins et les leviers à la mise en œuvre d'une transition énergétique dans les territoires. Elle travaille notamment sur la manière dont les projets sont reçus par les populations et portés par les entreprises et les collectivités. Big Seas, quand le Big Data participe à l'écologie. Le défi scientifique Big Seas associe l'analyse des données et les statistiques pour prédire l'impact des changements climatiques sur l'environnement et les ressources naturelles du golfe de Gascogne. À E2S UPPA, nous pensons qu'imaginer des solutions pionnières, ça se fait avec les entreprises et les générations d'aujourd'hui. Envie de découvrir de nouvelles opportunités d'innovation pour votre organisation? Rencontrons-nous. Bien, je vais peut-être faire un focus un tout petit peu sur Vous avez vu une présentation globale de ce que nous faisons à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Ça s'appuie sur des grands laboratoires dans le domaine des sciences analytiques, de la physico-chimie pour l'environnement et les matériaux, dans le domaine des géoressources,
Et ça couvre des disciplines qui sont les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, la géologie, et enfin, puisque nous sommes proches des océans, en fait, nous sommes entre mer et montagne, donc nous sommes au bord des rivières, et ces rivières finissent dans l'océan, pas très loin de nous, les milieux aquatiques. Ce qui est une particularité de notre université, c'est que tous les projets, tous les grands projets qui sont menés au sein de ces laboratoires sont aussi menés en collaboration avec des équipes qui sont dans le domaine des sciences sociales, du droit et aussi de l'économie. La multidisciplinarité est une des caractéristiques que nous voulons impulser chez nos doctorants et chez nos étudiants. Peut-être maintenant un focus sur le doctorat chez nous et les relations internationales. Vous l'aurez compris, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est proche de l'Espagne. Et donc, naturellement, nous avons des collaborations transfrontalières avec les universités du Pays Basque, de Navarre, les universités de Saragosse. Si j'en parle, c'est parce qu'avec ces universités-là, et en particulier avec l'Université du Pays Basque et l'Université de Saragosse, nous avons chaque année des thèses en co-tutelle. En fait, nous en avons entre 6 et 9 par an, tous les ans. Nous démarrons donc des thèses en co-tutelle, ce qui veut dire que l'Université de Pau des Pays de l'Adour est une université qui est habituée au système des co-tutelles. Nous sommes habitués et nous connaissons les difficultés liées au financement, nous connaissons les difficultés liées à l'établissement de conventions ces difficultés, en fait, il n'y en a plus, hein, nous les avons surmontées. Donc, avec ces universités transfrontalières, il y a chaque année des thèses en co-tutelle et l'université est tournée naturellement, de par son positionnement, vers les pays hispaniques, excusez-moi, et en particulier donc aussi vers les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Sud, où il y a aussi des thèses en co-tutelle avec la Colombie. Il y a eu énormément de thèses en co-tutelle avec le Venezuela. Et aujourd'hui, il y a des thèses en co-tutelle avec le Mexique. Venir à l'Université de Pau, c'est aussi intégrer une alliance européenne, c'est venir dans une université européenne. Et ça participe de la culture, et de la formation de la culture que l'on entend aussi donner aux doctorants. L'université fait partie d'une alliance européenne qui rassemble d'autres universités en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Italie. Du point de vue thématique, là, on est plus dans le domaine de la littérature, mais aussi dans le domaine de l'analyse du cycle de vie et de l'économie circulaire. Quelques mots maintenant sur le doctorat à l'UPPA. Nous avons à peu près 600 doctorants, et plus de 250 doctorants sont des doctorants étrangers. Et sur ces 250 doctorants, il y en a probablement, enfin je n'ai pas le chiffre exact, mais aux alentours entre 60 et 80, donc 10% on va dire, qui sont des doctorants en co-tutelle, qui se répartissent, ces 600 doctorants se répartissent dans 2 écoles doctorales, une qui est plutôt sciences exactes et leur application, une aujourd'hui qui est sciences sociales et humanités. Ces 2 écoles doctorales travaillent de concert au sein d'un même collège des écoles doctorales, partagent des formations, partagent des activités, font que nos étudiants en doctorat ne sont pas uniquement tournés vers leur propre discipline, mais regardent surtout les disciplines abordées par leurs collègues. Alors, quelques mots sur le travail de doctorat de Omar Rodriguez, qui est avec nous. Donc, Omar travaille sur des problèmes qui sont liés à l'énergie, qui sont liés à la géothermie, donc ça cadre bien avec le film que je vous ai fait passer tout à l'heure, et qui sont liés au développement de la géothermie haute température. Cette géothermie en température, en fait, on peut la développer, probablement pas en France, mais certainement au Mexique, de par la géologie du Mexique, où il y a effectivement cette possibilité est rendue possible. Son travail est donc de développer des méthodes permettant d'explorer et d'exploiter au mieux l'énergie géothermique dans des sous-sols qui sont à des températures beaucoup plus élevées que celles qu'on va pouvoir trouver, par exemple, dans le bassin parisien.
Omar travaille dans 2 laboratoires en France et un laboratoire au Mexique, et je dirais presque dans 2 lieux différents au Mexique. On n'a pas voulu lui faciliter les choses, je dirais. Mais en fait, pour la partie française, ces 2 laboratoires sont situés dans une école d'ingénieurs qui est l'ISABTP, que dirige Christian Laborderie, et qui est une école d'ingénieurs qui travaille dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, et donc aussi de la géomécanique et du sous-sol. Cette collaboration, elle a débuté avec le séjour d'Alberto Varela parmi nous pendant 1 an, séjour qui nous a permis d'apprendre à se connaître et qui nous a permis de découvrir que finalement, nous avions à la fois des complémentarités, mais aussi des intérêts scientifiques communs. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Omar a pu débuter son travail de thèse. Comment il se passe? La répartition de son travail, c'est moitié-moitié, moitié au Mexique, moitié en France. Et ce que je voudrais surtout souligner, c'est la complémentarité des équipes et des équipements. En fait, ce travail devient très intéressant parce que Omar a pu faire des travaux au Mexique que nous ne pourrions pas faire en France à l'université. Et pour nous, donc, ça a été d'un apport vraiment très conséquent. Réciproquement, Omar fait aujourd'hui, chez nous en France, des travaux et travaille sur des modélisations et fait des simulations qu'il n'aurait pas pu faire directement en restant au Mexique. Il aurait fallu importer tout ce savoir-faire et ça aurait pris énormément de temps. Et de ce fait, ces travaux couvrent finalement une palette très très large de modalités, de méthodologie, à la fois d'approches théoriques, numériques, expérimentales, avec des expérimentations qui sont très originales. Et c'est, je pense, un réel apport pour la formation du doctorant et un réel apport pour la courte tutelle, qui s'est traduit avec un bilan quantitatif. Je ne vais pas y passer trop longtemps, mais Omar a déjà eu des prix internationaux. Il est aujourd'hui visible au sein des groupements de recherche qui s'occupent de la géothermie, en particulier en Amérique du Nord. Il fait que finalement, son activité fait que à la fois nos collègues mexicains et nous-mêmes, les 2 universités sont visibles, sont présentes au meilleur niveau. Et ça, c'est finalement, pour nous, la vraie valeur ajoutée de la thèse en co-tutelle. Nous sommes ensemble et nous bénéficions les uns des autres. Ce que je voudrais dire simplement en guise de conclusion, on passe notre temps à dire finalement une co-tutelle, c'est simple. Les financements, c'est pas très simple, mais on y arrive. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que faire une thèse en co-tutelle, c'est pas cumuler 2 difficultés ou 3 difficultés. C'est au contraire avoir 2 ou 3 opportunités supplémentaires pour faire un travail remarquable. Et je crois que c'est ça qui doit guider effectivement les étudiants et nous-mêmes qui accueillons des doctorants en co-tutelle. Merci. Merci beaucoup. Il faudrait conclure. Si vous, Moïse, je ne sais pas si vous avez terminé. Bien, yo quisiera cederle un minuto la palabra a Alberto para cerrar y que nos haga un comentario final, si es posible. ¿Puedo activar mi micrófono? ¿Sí me escuchan? Sí, Alberto, adelante. Bueno, primeramente, muchas gracias, doctor Moisés, doctor Gil, por presentar de manera extraordinaria la colaboración que tenemos actualmente. Pues yo espero y creo que nuestras colaboraciones van a seguir aumentando en los próximos años. Como bien lo comentaba Gil, pues ha sido una muy buena oportunidad para ambos equipos de trabajo de los 2 lados del Atlántico para complementarnos, como bien lo comenta Gil, en varios aspectos, ¿no?, científicos. Y pues yo pienso que es una muy buena oportunidad para los estudiantes que deseen hacer una tesis en tutela entre México y Francia, ¿no? Creo que es un buen camino, es una muy buena experiencia con mucha riqueza
no solamente del lado científico, sino del lado humano, de la parte cultural, y pues yo creo que vamos a seguir colaborando fuertemente en esos temas. Gracias. Gracias, Alberto. Si podemos darle la palabra un minuto a Cristian. Ahora sí cerramos. Oui, merci beaucoup, Moïse. Beaucoup de choses ont été dites. Je pense que Gilles a très bien présenté notre collaboration qui est fructueuse pour tout le monde. C'est ça que je dois souligner. Hein. Merci Alberto de nous avoir mis en relation et d'avoir pu monter cette thèse en co-tutelle. On est particulièrement heureux de recevoir Omar chez nous. Je pense que c'est réciproque. Ici, il est accueilli dans une petite équipe, mais il y a une trentaine de doctorants de quasiment toutes les nationalités. Et ça bouge beaucoup, c'est très dynamique. Je peux signaler aussi que nous recevons des étudiants mexicains à un niveau inférieur, au niveau M1 et M2, hein, au travers de programmes FITech, MEX-FITech, donc, qui sont ouverts également pour un diplôme d'ingénieur qui peut être acquis au travers de ces programmes-là. Voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias, Cristian, y gracias, Guillaume. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por esta presentación. Je reprends en français. Désolé les traductrices, les interprètes. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. On passe sans plus tarder à la dernière présentation sur alors, les co-tutelles, et notamment une co-tutelle, là, hein, vraiment très précise, hein, de Marianela Santoyo Cedillo qui nous accompagne. On parlera du travail réalisé entre l'Université Autónoma Metropolitana, la UAM, l'INRAE et l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. On a parmi nous présent le docteur Gustavo Pacheco Lopez, qui a, après des études en biologie expérimentale à l'Université autonome métropolitaine, a obtenu un doctorat en sciences biomédicales de la UNAM, en codirection, là, mais avec l'Université de Essen, une codirection, pas une co-tutelle. Et le docteur Pacheco a été chercheur au CINVESTAV entre 2006 et 2007. Et actuellement, il est professeur titulaire du département des sciences de la santé de la UAM, Unidad Lerma. On aura aussi parmi nous la docteure Charlotte Sinding, qui est chercheuse en neurosciences à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, au Centre des sciences du goût et de l'alimentation depuis 2015. Elle est titulaire d'un doctorat en neurosciences et en évaluation sensorielle sur la perception des accords aromatiques. Elle nous expliquera peut-être ce que c'est, certainement, et a réalisé des recherches postdoctorales en Allemagne, à Dresde, pendant 4 années. Et quelque chose d'important, elle a été récompensée en 2020 par les lauriers de l'INRAE dans la catégorie Jeunes Espoirs Scientifiques, et les coordinatrices de 4 projets, dont un projet ANR qui s'appelle Aroma. Et finalement, et ça permet la transition avec la candidate au doctorat Marianela Santoyo, elle est coordinatrice du projet Eaters, qui a permis la mise en place d'une collaboration avec le Mexique dans le but d'étudier le renforcement du goût par l'odeur chez les populations mexicaines et françaises, et plus particulièrement chez les personnes obèses. Et elle est co-directrice de la thèse de Marianela Santoyo Cedillo dans le cadre de cette co-tutelle France-Mexique avec le professeur, justement, Gustavo Pacheco. Et finalement, très brièvement, pour ne pas perdre plus de temps, je présente la candidate au doctorat Marianela Santoyo Cedillo, qui réalise actuellement son doctorat en neurosciences au sein du Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Donc, je vous passe la parole, docteur Pacheco, doctora Charlotte Sinding et candidate à docteur Marianela bientôt Santoyo pour une présentation sur cette co-tutelle. Merci Guillaume, merci beaucoup. I will switch to English because we decided that English is the lingua franca to communicate, and it's not just for decisions, it's basically a fact in science. And to be able to communicate in international teams, it is really simple to establish such lingua franca. So I will stay my presentation in English. Le problème, Gustavo, excusez-moi, Gustavo, le problème peut-être, c'est que nous, on n'a pas de traductrice d'interprète de l'anglais au français ou de l'anglais à l'espagnol. Et si Okay. non, c'est pas du tout
de l'anglophobie. Hein. C'est vraiment que s'il y a des étudiants parmi les 110 qui sont là et des collègues qui ne comprennent pas très bien l'anglais, il y a des choses qui risquent de leur échapper. I understand. Okay, so entonces me muevo a español y Charlotte. Charlotte en français. En francés. Bien, bueno. Lo menciono. Nosotros hemos decidido tener la comunicación en inglés, considerando que es la lengua franca en ciencia y que simplifica también el proceso de internacionalización. No solo es nuestra decisión, sino el inglés se ha asumido como la lengua franca en ciencia en muchas universidades. Lo veíamos en presentaciones previas. Aquellas universidades que se han movido hacia la internacionalización ofrecen sus programas, varios de sus programas en idioma inglés, sin necesidad de tener una fobia o filia hacia alguna de estos idiomas. Muy bien, entonces, por favor, la siguiente. Nosotros quisiéramos compartirles un caso que se ha generado desde la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí, podemos pasar la siguiente. Next. Okay. En el cual estamos trabajando intensamente para tener una cotutela. En ese sentido, el doble diploma nos permite pues definir la diferencia entre una codirección y una cotutela. La cotutela, simplemente para reiterarlo, es este ejercicio en el cual dos instituciones se ponen de acuerdo, dos universidades, y ofertan un solo grado y cada una de ellas le otorga un diploma. Por lo que se le considera una asociación idónea para poder transitar y no necesariamente cambiar las legislaciones en cada una de las universidades. De tal forma que en la cotutela se considera una salida muy conveniente institucionalmente. La siguiente. Que hemos establecido como una línea, un trayecto para desarrollar esta cotutela, pues en nuestra experiencia ha sido necesario tener primero un objetivo común, es decir, un objetivo académico ambicioso que no se puede lograr por uno solo de los equipos o por una sola de las instituciones, sino que se complementan a través de la colaboración. Por supuesto, ya se ha hablado del financiamiento, es un sine qua non para poder lograr no solo la cotutela, sino la investigación. Me parece que hablar de investigación sin financiamiento es básicamente un eufemismo. Ahora, se necesita efectivamente tener ya pues confianza entre los equipos de trabajo para poder establecer estas relaciones. Por supuesto, se necesita un estudiante competente y motivado que esté dispuesto también a ir más allá de lo que normalmente se les pide a los estudiantes y que tenga en muchos casos flexibilidad y soporte adicional al promedio. Se han hablado de las becas mixtas de CONACYT o de los contratos que se establecen a través de proyectos patrocinados. Y finalmente, pues se necesita que las instituciones se pongan de acuerdo a través de un acuerdo de cotutela y efectivamente esto lleva tiempo y es importante que se considere que hay todos estos pasos para poder lograr una cotutela pues, eficiente y de forma efectiva, es decir, un grado, 2 diplomas. La siguiente. Este es el producto
que nosotros pues les mostramos, que es el trayecto y tener finalmente este documento de cotutela, que sería el acuerdo entre las dos instituciones, pues lleva todo un proceso de acoplamiento entre los cuerpos académicos y finalmente la parte legal de las instituciones, pero como lo han dicho los colegas previamente, es muy posible, hay casos de éxito, es deseable por las instituciones y en este caso, por ejemplo, la Embajada de Francia en México, además de CONACYT y otras instancias financiadoras, ofertan alternativas para promover este tipo de acuerdos. Creo que esta es una de las últimas diapositivas. Hay un punto importante en el cual se tiene que ponerse de acuerdo, que es cómo el estudiante va a transitar entre las dos instituciones, cómo va a tener un ejercicio virtuoso también de inscripciones, en el cual no se les cobra de forma doble, sino en un momento están inscritos o pagan en una de las universidades y en otro momento están físicamente y también administrativamente en la otra institución. A este calendario pues se le tiene que haber un acuerdo previo entre el alumno, el comité tutoral y por supuesto las instituciones. Ahora sí creo que este es de las últimas, para turnarle la palabra a la doctora Charlotte. Quisiera finalmente establecer que el balance que nosotros y que entendemos pues varias otras instituciones en México y en Francia encuentran es que los beneficios superan a los obstáculos. No es sencillo superarlos, pero finalmente la ganancia tanto objetiva como secundaria que se logra con estos procesos de internacionalización institucional y en particular los beneficios personales para el alumnado en cotutela y los grupos de investigación que se relacionan, es por mucho superior a los obstáculos que uno tiene que superar. La invitación sería a aquellas instituciones que no lo han ejercitado, pues a considerar los obstáculos, pero por supuesto pensar que los beneficios van a ser mayores y como lo decía el colega de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las instituciones tienen que tener claro dentro de sus objetivos de internacionalización qué beneficios se van a lograr a mediano y largo plazo para poder también establecer políticas institucionales que permitan estos procesos que en muchos casos requieren de apoyo institucional, como lo he mencionado, la parte legal, la parte de las oficinas internacionales. Es esencial tenerlo. No es suficiente con la voluntad del estudiante, con la voluntad de los académicos, se necesitan las instituciones detrás que soporten y que estén alineadas con esta visión de beneficio internacional. Muy bien, creo que con esto concluiría por mi parte. Le turnaría la palabra a mi colega, la doctora Charlotte. Muchas gracias. Merci Gustavo. Merci aussi à l'ambassade de France au Mexique pour cette invitation qui nous permet de présenter ce projet de cotutelle qui nous tient à cœur, qui est important pour l'étudiante Marianela, bien sûr, elle vous l'expliquera, mais aussi pour nous, puisque ça nous permet de faire une collaboration riche entre la France et le Mexique. Voilà, et puis c'est ce qu'on va essayer de vous présenter un peu aujourd'hui. Donc,
Je travaille au Centre des sciences du goût et de l'alimentation, donc qui est une unité mixte de recherche. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais juste commencer par présenter Dijon parce que comme Pau, c'est une plus petite ville que Pau, mais faut déjà la localiser. Donc c'est entre Paris et Lyon, en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est une ville qui est connue pour l'architecture et son histoire, avec notamment le Palais des Ducs, mais plus particulièrement pour son vin, puisqu'il y a des grands vins de Bourgogne et sa gastronomie. Et je vous présente ceci parce que c'est important et ça explique en partie pourquoi on a ce laboratoire qui a été construit à Dijon, qui est un gros laboratoire, donc le Centre des sciences du goût et de l'alimentation, puisqu'on s'intéresse vraiment à ces questions autour de l'alimentation et du comportement alimentaire, et ce, depuis les caractéristiques des aliments jusqu'à la perception des aliments et à la neuroscience. Donc moi, c'est sur cette thématique que je travaille. Et on utilise donc différents modèles pour comprendre les mécanismes qui sont liés à ces perceptions et à ces comportements alimentaires et tout au long de la vie, donc depuis l'enfance, chez les nourrissons, des enfants prématurés, jusque chez des personnes âgées. Donc notre site, il est assez large et il implique plusieurs laboratoires. Donc on est 10 équipes de recherche avec des chercheurs qui viennent de plusieurs instituts, de grands instituts publics français, donc le CNRS, INRAE. On a une partie aussi de chercheurs, enseignants-chercheurs qui sont à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et une école d'ingénieurs. Et on est donc 64 chercheurs, 70 ingénieurs et on accueille en général donc une trentaine de doctorants avec aussi des masters et des étudiants en M1. Donc moi, mon parcours, il a déjà été expliqué, mais j'ai effectivement fait ma thèse au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Et entre-temps, j'ai été travailler, donc faire un postdoctorat en Allemagne en neurosciences. Et puis, je suis maintenant donc chercheuse en neurosciences sur la perception des aliments. Je m'intéresse à la représentation mentale des aliments chez des populations obèses et avec une approche par rapport à la culture culinaire, à l'impact de la culture culinaire. Donc, on a plusieurs collaborations avec différents laboratoires donc, au niveau international et notamment avec l'UAM que je vais vous présenter. Donc, je m'intéresse aux neurosciences de la perception et à comment ces perceptions varient d'un individu à un autre, quels sont les facteurs environnementaux, le contexte alimentaire et puis des facteurs physiologiques individuels qui vont modifier ces perceptions puisqu'elles sont toutes établies dans notre cerveau et modulées par des facteurs endogènes ou exogènes à l'individu. Et je m'intéresse plus particulièrement aux perceptions des aliments et à la complexité des aliments, puisque un aliment, on va recevoir énormément d'informations différentes. Cette perception, on l'appelle multisensorielle. Dans le cas de l'aliment, c'est particulièrement vrai puisqu'on reçoit des informations sur l'odeur, le goût, la texture, la couleur. Et notre cerveau va aller intégrer toutes ces informations. Et on s'intéresse notamment à ces facteurs liés plus particulièrement à l'odeur et au goût des aliments. Voilà, cette odeur et ce goût sont intégrés et forment la flaveur, ce qu'on appelle la flaveur, qui est la représentation mentale de l'aliment. Et on fait beaucoup de recherches sur cette représentation mentale puisqu'elle est décisive dans les choix alimentaires et on étudie des populations qui vont avoir notamment des modifications au niveau de ces choix alimentaires, donc des personnes obèses ou d'autres facteurs qui peuvent être impactants. Donc cette modulation de la représentation mentale, on regarde comment elle est modulée en fonction du poids de l'individu et c'est ce point qui est important pour nous aujourd'hui puisqu'on s'intéresse aussi aux aspects de la culture culinaire et à comment ces interactions entre le goût et l'odeur vont être modulées par la culture culinaire. Et ce qui nous a rapprochés avec Gustavo, alors on vous expliquera comment on en est venu à cette collaboration, c'est justement cet aspect de culture culinaire, puisque en France et au Mexique, il y a une forte tradition culinaire. Malheureusement, on a aussi en France et au Mexique des gros problèmes liés à l'obésité, donc c'est un facteur
de santé, une épidémie majeure dans le monde, mais particulièrement vrai en France et au Mexique. Et donc, on étudie ces deux facteurs, notamment par de l'imagerie cérébrale, puisque Gustavo travaille dans un centre d'imagerie cérébrale, le CI3M. Et tous ces recherches donc, sont portées par un projet dont j'ai pu financer le projet en 2018, donc c'est le projet ITERS, qui s'intéresse aux mécanismes cérébraux du renforcement du goût par l'odeur. Marianella expliquera peut-être un peu plus cela ensuite, chez des personnes de poids normal et obèses. Et je vais maintenant donner la parole à Marianella, juste pour préciser que cette collaboration et la naissance de cette collaboration est venue en partie de Marianella, que j'ai accueillie donc en master, quand elle était en master sur ce projet. Elle est venue faire son master 2, elle était dans un master international et je pense que c'est un point important dans cette collaboration et le fait qu'on ait pu se rencontrer avec Gustavo. Puisqu'elle a ensuite voulu continuer en thèse et m'a dit « Je connais quelqu'un au Mexique qui s'intéresse à ces questions, qui a un accès à un IRM et donc il y aurait une possibilité de développer cet aspect-là. » Donc, je vais laisser Marianella expliquer cette partie. Podemos pasar, on peut passer à la prochaine slide. Bien, voy a cambiar al español. Buenas tardes, días en México. Bien, pues como explicó la doctora Charlotte, mi tesis está focalizada en los estudios por resonancia magnética funcional de cómo un gusto puede ser reforzado por un aroma en las dos poblaciones y cómo la cultura tiene una influencia en cuál es un aroma que va a ayudar a este fenómeno. Son dos partes del proyecto. La primera parte es una parte de evaluación sensorial, en donde nosotros hacemos tests para saber cuáles son estas combinaciones aromáticas y con qué gustos para obtener este reforzamiento. Y la segunda parte, on peut passer à la prochaine slide. Merci. Bueno, pues son ver esta parte cómo con estudios de resonancia magnética podemos saber a nivel cerebral cómo son las estructuras, cuáles son las estructuras que intervienen durante la percepción del sabor y específicamente pues cómo estos aromas pueden activar ciertas zonas del cerebro. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente, a la próxima. Bueno, entonces, como explicó la doctora, esta tesis y el doctor Gustavo, esta tesis se hace en cotutela. Quiere decir que al final, cuando yo tenga mi diploma, pues voy a tener este doble chapeau. Y actualmente cuento con un financiamiento de parte de la Universidad en Francia. Nosotros en Francia somos considerados como empleados, a diferencia de en México, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de tener una beca, somos becarios. Entonces, esa es una cosa que pues es interesante porque al ser uno empleado, pues tiene acceso evidentemente a las obligaciones de trabajar, pero también a los derechos en cuestiones laborales. Y bueno, si me permiten, voy a pasar a esta rápidamente. Yo hice, listo. Espero que la puedan ver bien. Y bueno, había hecho esta figura para pues, básicamente mostrar, este es mi mundo en la cotutela. Entonces, que gira en torno, claro, a mi pregunta científica y a este problema de la obesidad, como podemos ver México, como podemos ver Francia. Tenemos un gran problema en cuestión de salud
mi interés, obviamente mi pasión son las neurociencias, pero también este aspecto culinario, yo creo que para todos es muy interesante y es importante porque nosotros comemos 3 veces al día y es algo que está en gran parte, tiene mucho que ver con nuestra cultura. Si somos mexicanos, pues bueno, son los tacos. Si estamos en Francia, bueno, pues son los, perdón, si estamos en Francia, bueno, pues es el vino, los quesos. Y esto creo que esto nos define como personas. Y es muy interesante este proyecto, pues porque tomamos en cuenta aspectos que van desde la genética. Mexicanos, franceses, evidentemente no tenemos la misma genética, pero puede ir más allá, como son los hábitos, como puede ser el lenguaje, la forma en la que describimos la comida, la forma en la que nosotros reflexionamos en torno a esto. Entonces, este proyecto, bueno, pues es mi pasión junto con mi amor por las neurociencias. Y bueno, como podemos ver, yo cuando, bueno, les quería contar también cómo fue mi idea de esta historia de venir en Francia. Yo creo que mi primer encuentro con Francia se hizo desde una edad muy temprana, ver emisiones de Madeleine o leer El Principito. Son cosas que poco a poco despertaron esta curiosidad de ir a ver el mundo. Y es cierto que durante la licenciatura decidí aprender la lengua francesa y eso me abrió las puertas a este universo, a este país. Y específicamente, pues yo creo que sí estoy muy agradecida con Campus France porque desde que yo quise empezar a ver cómo podía yo venir a Francia en un aspecto académico, en un intercambio académico y cultural, siempre estuvieron ahí para apoyarme. Y bueno, pasó desde un estudia tu doctorado en Francia a una cita en la Embajada de Francia y fue muy fácil el trámite para poder venir. En verdad me facilitaron mucho. Y bueno, lo más difícil fue hacer maletas y tomar el avión, 12 horas de vuelo, pero yo quisiera compartirles a las personas que nos están escuchando que una cotutela no es doble problema, no es doble carga académica, no es el doble de dificultades, no es el doble de cosas negativas, al contrario, un doble diploma son 2 países, 2 supervisores, 2 idiomas, 2 culturas y esta doble experiencia que si lo vemos a futuro es una simple inversión por una doble recompensa personal, académica, profesional. Y bueno, las cosas que uno encuentra cuando somos estudiantes en Cotutela es esta parte de saber que si bien estamos en movilidad internacional, tenemos siempre un ancla en México y saber que esta colaboración va a hacer crecer a ambas estructuras, creo que es muy gratificante. Y bueno, pues finalmente, bueno, el final de esta historia de Cotutela, uno no sabe lo que la vida nos depara del otro lado del mundo y pues yo creo que pase lo que pase, haber tomado esta decisión de hacer esta inversión, siempre tiene sus recompensas. Y en mi caso, yo estoy muy satisfecha de este proyecto, estoy muy satisfecha satisfecha a nivel personal. Y bueno, yo qué iba a saber, encontré también en el amor, mi vida familiar ha cambiado aquí. Y yo creo que, bueno, próximamente tal vez, yo no sabía que cuando yo iba a hacer mis maletas para estudiar, iba a hacer mis maletas también para comenzar una vida en Francia y bueno, tal vez yo creo que voy a quedarme aquí a vivir. Y bueno, pues es todo Muy lo que les bien. quiero compartir. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias, Charlotte. Pues para quedar justos en tiempo, pensamos que este es un ejemplo basado en el problema, como lo mencionaba la doctora Charlotte. El problema nos llevó a, la pregunta de investigación nos llevó a reunirnos, ¿no? Este es un ejemplo distinto, no fue a través de un programa institucional en el cual una universidad esté formando o tenga este objetivo, pero existe
Afortunadamente, en las dos instituciones está a disposición para apoyar a los proyectos de doble diploma, la cotutela. Pues nuevamente mi agradecimiento a la Embajada de Francia en México y pues a mis colegas un saludo. Muchas gracias. Merci beaucoup, docteur Pacheco. Il nous reste, c'était très riche et très appétissant en plus, mais il nous reste peu de temps malheureusement pour les questions. Mais il y a une question qui revient systématiquement. Alors je la poserai à Fethi et Sylvia pour aller vite, pour pas perdre de temps. On nous pose toujours la question sur les étapes à suivre pour cette co-tutelle. Alors une question par exemple qui revient, je ne sais pas si Fethi ou Sylvia peuvent nous répondre, c'est lorsque je suis déjà inscrit en doctorat, est-ce que je peux quand même établir après un accord de co-tutelle a posteriori ou est-ce qu'il faut, lorsque je m'inscris, que ce soit déjà fait? Théoriquement, la première inscription dans les deux établissements doit se faire en même temps, mais exceptionnellement, en tout cas, en ce qui concerne le Chimie Parectec PSL, on peut inscrire en deuxième année de thèse ici en co-tutelle. Mais pratiquement, enfin, la règle générale, c'est que les deux doivent se faire en même temps. Mais il y a des arrangements et on peut, dans le cas précis de Chimie Parectec PSL, faire de sorte à ce qu'on inscrit un étudiant alors qu'il a commencé sa deuxième année de thèse. On l'inscrit en deuxième année. Sí, o sea, en el caso de nosotros, y que, bueno, en Francia son 3 años, en la Universidad de Guanajuato son 4 años de doctorado. Entonces, la forma que hemos encontrado de solucionar, digamos, esto, es armamos toda la cotutela en el primer año de doctorado, que está con nosotros el estudiante, y el convenio empieza a partir del segundo año de doctorado, pero el acuerdo, el tema, todo, nos ponemos de acuerdo desde que el chico empieza el doctorado. Ellos conocen al muchacho, tenemos que platicar y armar el proyecto. Es un proceso un poco largo. Por ejemplo, ahorita que estamos armando la cotutela de Cristina, pues llevamos prácticamente desde que empezó en agosto, porque bueno, es un tema nuevo y estarlo armando, referencias, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a establecer para poder armar el predoctoral y se pueda ir en septiembre. Entonces, lo ideal es que todo se construya desde el primer año, aunque el muchacho se vaya hasta el segundo de doctorado. Okay. Muy bien. Y hay una pregunta, une question que je poserai à Moisés, une personne qui me dit, tengo una duda sobre los pasos. Primero uno se inscribe en una de las dos universidades y después se comienza el proceso cotutela. Je sais pas si Moisés, tu peux nous répondre là-dessus. Sí, yo lo que diría, y creo que ya lo escribí en el chat, es hay que hacer los arreglos lo más pronto posible. Sí, de hecho, lo mejor es tener la idea, incluso desde antes de ser admitido a los doctorados, que hablen los asesores, que se conozcan las personas. Alberto platicó un poco al respecto. Alberto hizo una estancia antes de ingresar al doctorado, hizo una estancia de maestría de unos meses y allí definimos que sí estábamos de acuerdo, etcétera. Teníamos la idea desde antes de que él iniciara su proceso de admisión en ambas universidades. En la fase en que estén, es conveniente que lo empiecen a hacer. Obviamente, aquí ya nos platicaron algunos procesos muy formales que hay que respetar, pero esos varían en cada universidad. Así que mi mejor consejo es ese, entre más pronto, mejor. ¿Yo puedo decir algo en experiencia? Por supuesto. Lo mejor es que antes de que se inscriban, hablar con las dos personas interesadas, porque para ciertas becas se pide que estés aceptado por lo menos por los dos directores. Esa es una cosa. Carta de aceptación es un requisito. Te facilita la vida para los trámites de visa, en segundo lugar. Y en tercer lugar, hay financiamientos que tienen que empezar juntos. Es decir, por ejemplo, en Francia, cuando tú te inscribes, tú tienes que saber quién va a pagar
quién va a pagarte durante ese tiempo. Y en caso de que sea CONACYT, si es con CONACYT, CONACYT te pide esta carta de aceptación y te pide, bueno, pues que tú hayas iniciado ya trámites, que muestres que ya hay algo iniciado. Eso es. Entonces, lo ideal es, desde que tú tienes esta idea en la cabeza, empezar a mover todos los trámites, porque si bien, aunque anticipemos, sabemos que la administración toma su tiempo. Incluso gente que lo tiene planeado desde tiempo atrás, esto puede tomar hasta 1 año, 2 años a que se hagan todas las firmas de todo el mundo. Entonces, yo creo que lo mejor es anticipar pues, estos trámites, hacerlo desde antes. Et pour préciser aussi sur ce que dit Marianella, et je pense que c'est le cas maintenant de beaucoup d'universités, il y a des masters internationaux qui permettent aux étudiants de rencontrer différents directeurs de thèse de différents pays, puisqu'il y a des chercheurs internationaux qui interviennent. Et c'était le cas pour toi, Marianella, mais j'ai l'impression que c'était le cas dans plusieurs des présentations aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, ces masters internationaux, c'est une bonne porte d'entrée pour ces co-tutelles. ¿Puedo hacer un comentario rápido? Sí, gracias. Yo como comentaba ahorita el doctor Moisés, yo creo que sí es bien interesante poder hacer una estancia corta, no importa 1 mes, 2 meses, 3 meses, con el laboratorio y especialmente que conocer, hablando yo como cuando fui estudiante de doctorado, el profesor con el que vas a trabajar. Yo tenía experiencia trabajando con el doctor Moisés en la maestría, pero con la experiencia que hice en el laboratorio de polímeros en ese entonces con el profesor Estefano Morel, pues nos conocimos y en el corto tiempo de 3 meses creo que hicimos congeniamos bien y fue el punto de partida para iniciar la tesis con tutela. Yo creo que es bien importante ese paso, al menos yo así lo vi, para escoger uno bien sus asesores. Tuve la suerte de tener muy buenos 2 asesores durante la tesis, el profesor Morel y el profesor Moisés, y pues todo salió bastante bien. Pero creo que fue eso fue claro. Merci, je sais. Oui, c'est évident qu'il faut avoir tous les contacts auparavant. Ma collègue a mentionné les masters internationaux. Il y a les visites des professeurs, les échanges que nous pouvons avoir entre universités pour établir des échanges d'enseignants et de chercheurs. Il y a les programmes internationaux tels que ECOS, par exemple. Tous ces programmes-là doivent permettre à un moment donné de mettre les étudiants, aussi bien français que mexicains, en contact des professeurs et des enseignants. Et c'est vraiment ça la base. Une fois qu'ils sont rentrés en contact, les projets naissent. Et donc, comment faire pour trouver une thèse en co-tutelle, pour répondre à la question que Guillaume posait au tout début de cet événement, il faut créer le maximum de contacts possible. Donc, ça ne se fait pas uniquement entre nous. Il y a d'autres environnements et d'autres outils qui permettent de mettre les chercheurs en contact et les laboratoires en contact. Pensez à ECOS, pensez à d'autres projets bilatéraux qui nous permettent de nous rencontrer et forcément à nos étudiants de se rencontrer. Merci infiniment, Féti. Oui, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire aux étudiants, c'est qu'il y a tout l'aspect formel de la co-tutelle et des rapports entre les universités, je dirais, administratifs. Et puis à côté de ça, il y a tout le travail qui est réalisé en permanence par les étudiants avec leurs professeurs, avec les professeurs étrangers. Donc, il faut être dans ce tissu pour que peu à peu, les opportunités apparaissent. C'est ça, il faut vraiment être toujours extrêmement actif, extrêmement intéressé par ce qui se publie, ce qui se fait à l'étranger, regarder en permanence ce qui se fait en France en termes de publication et voir un peu les réseaux qui existent. Et c'est comme ça qu'on va découvrir, mais ça ne sera pas par hasard, la personne qui pourrait diriger une thèse, diriger notre thèse à l'étranger. Donc, une dernière question qui s'adresse plus précisément à Moses, parce que là, on est vraiment hors de notre temps. À Moses et à Gilles aussi, et sur les possibilités d'avoir une bourse à Pau. Alors, voilà ce que nous dit Daniela Estrada. Si yo tengo una carta de aceptación ya tengo una carta de aceptación para una estancia de 8 semanas en la Universidad de Pau. ¿Existen becas por parte de la Universidad de Pau para estudiantes de México? Donc ça, c'est une question qui s'adresse à Gilles Pijaudier et à Christian Laborderie. Et à Moïse aussi, éventuellement.
Il n'existe pas de… Contrairement, effectivement, j'ai pu présenter le dispositif que nous avons avec les universités qui sont de l'autre côté de la frontière chez nous, pour lesquelles il y a un quota de bourses qui est réservé chaque année. Il n'existe pas de bourse qui soit réservée pour les étudiants mexicains. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons à l'université à peu près, nous recrutons à peu près une centaine de doctorants chaque année, et ça, c'est sur des bourses. Hein. Il y a aujourd'hui un site qui a été mis en place avec une déclaration de candidature de la part des étudiants. Et dès lors que les étudiants rentrent dans ce processus-là, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent pour un doctorat et l'année prochaine, ils s'inscriront très tôt, ce sera au mois de novembre. Dès lors que donc ils nous envoient leur CV, ils nous envoient leurs résultats, et dès lors qu'on considère qu'effectivement ils ont le niveau suffisant, à ce moment-là, on va les accompagner, on va les prendre par la main et on va essayer de monter un projet avec eux. En répondant éventuellement à des appels à projets, à des sources de financement. Donc, c'est là où c'est un processus, effectivement, ça nécessite le réseau. Nous, le réseau, on l'ouvre de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on demande aux futurs doctorants de s'inscrire sur notre site, on regarde leur dossier d'inscription et si leur dossier d'inscription nous convient, à ce moment-là, on va les accompagner, on va les aider. Et si en même temps on est en contact avec Moïse ou d'autres universités, on pourra en même temps monter un dossier de co-tutelle. Voilà comment ça se passe. Merci beaucoup Gilles. Je suis infiniment désolé, on aurait pu continuer vraiment, je pense, encore une bonne demi-heure à parler de ça, mais là, on est vraiment obligé de couper. On a un atelier qui suit dans une vingtaine de minutes sur la santé, sur les bourses en santé, sur les études de santé. Donc, on vous remercie infiniment à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier et on vous retrouve d'ici une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Merci. Gracias. Au revoir. Bonne journée. Hasta luego. Sí, ¿cómo la?